Kawul na Paul sebe anse Galatia ebina. Galatia ebi kumu kongle. Kawula rishimu Paul na anle eshungupo na kote ana ayo menye Galatia be eflusu ebi be asor ana na koto. Man la esene edimedi tere nshungu nko esene bobolo edimedi so antere nshungu ana. Ama anle esene Yesu Kristo ne ebore etuto ne etingumu kongle Kristo eshi lutina tere nshungu ana. Bokropo ana na bo mfe ere keke nagba ti kawul ere be kasebe be eshentu so achormenye. Antutu ebore na ne enyinpe Yesu Kristo na ese menye ebore bukuru bakake ne kagbunwushi. Mu Yesu Kristo na ekpel komolga anyi eshi olibi be jamana be kabawotu ere tuso. Anu ansa anyi be ebore ne etutuna. Nta mbukumu anlar anyi olibi be kowor be elento. Kemankura ebawo ebore na so hala mba na yo. Amen. Baro lala na kabawotu na be esheng. Membe esheng bi chinchim kashin tente pasa. Ankpel kanane mintia yige ebore ne ebolo Kristo bukuru baka kina so. Antar menyena ato. Ansa so baro pote na basuko betere baro lalana. Kashintente bre. Baro lala kama manawotu inti anya eriso. Ama ankpel basuko kawotu awul menyeto. Asha kachirge Kristo baro lalana so. Eshene nkanglo na. Ama na anya alakpa. Nko malaika gba shi ebore so amba malga baro pote ko noko kurkumu na anda malga anse menye nato. Ebore eyer musatana ba edeto. Ante nkango kumu. Ama mena langa nkango kumu antise fane. Na ese kama na malga baro pote kama. Na kana kurkumu na minda nu. Onso nato. Ebore eyer amudon wuro satana ba edeto. To. Kanana amalgele ere mangine nkabe sha kanya katar basokoto ama ebor na ulkoto nko basene me sha fana onwur eshe na aprobomwa cha na anda sha kabawur basbe appreciate ana anda manting ala Kristo bakanya kanana Paul ki eshungupo be eshen ankropo ana me sha fana ankanga menye ana fane baro lalana me malgana man la kosini kishi dimedi gbagba koto ana manenyen gbe su kokoto na anya kumu nko ya kumu Yesu Kristo elar kumu efule ansama ankpal manaso minda nukba otodra na anda ko awoto sanga na anda wuju ebi be kabora biso natana menye kana na anda prikinishi ontoro ebor ba asori ebi anda asha kumurbumu ana Masara jiw ebi ana ba dam toto. Ma edan fara na onso kajankpur eshi jiw ebi ba kabora biso nato. Ansada na prikinishi onwoto ana na ana bu esheng nginso na ba yega ansa anyana toga. Ama ankpal ebor bu kuwur ba kakina so. Elerma ansantarma ana point gba na bokurgoma na mboshumu. Mwala kanan yili kumu amba kagbane. To an lara mupi binyin ingin ma ne enting ombo baro lala ansa enyamase. Monyo basa kama koto epul nato enye bishi eshentu impin. Malamana yu Jerusalem enyewu basa na badale bushungu point na malagba ki ekuna. Arabia be efuluso na anda ban jankper enyo point ansan bete enyo Damascus bakadeto. Enka yu Damascus na ba anfe asa bakaman na onyo Jerusalem na enye wu Peter. Enchi kudo nu na nji mukoto ndong. Ama nda munwu bushungu puna bakama anantiso she enyinpe mosopo James nawle. Kashintene mesebi eji menye ebor bu anishitana. Mafule ana kada bakaman na ananyu Syria na Cilicia bu eful anaso. Sangana so Judea bu eful so bu asor anana to ebi nobo Kristo tuna mena wume kinishiso unkuso kosana bidembe nyekeke ele kosana bide nu fane kanyene eda toro anyina
na wata ana amalga yerda kongle na bu esheng asabasa. Amuso bedendi ebore epang ana ankpal maso. Galatia ebi kumu anyo. Paul na bushungupo mona bu esheng. Enfi kude ana bekaman na mana Barnabas na mbete anyo Jerusalem. Andan kete Titus ana antisu anyo. Andan yo ana ankpal manaso. Ebore edan ler ingin mafana anyo. Bomona bada la fana benumu anana na andan shir wuloto ankanga bomo baro lalana me malaga asa anyamasina bu esheng. Ankpal manaso. Nda macha fana kushuna anfara na eto jiga. Na kanana ankrawo komoto ere malagba mambala kosajaga. Amo basangana na Titus wo onkoto ne binyi ekale Greek ba esa. Ama bomale da muntintimu ne eku kututu. Ama kishe na damba koso ankpalmana so bokropo fepoko den luri anyeta ana. Nden fin kikene anyibu komoji na anko Kristo Yesu tenato na banye anjeje komo ansanta anye inki anya. Anda munshuli bere kamagba ansabomo. Sangana so menyen ba ko baro lalana bukashinteng na to awoto. Bomone bede du fane benumu ana nabre. Kanan kamane bede du da man le shine onkoto. Ebor malagba makpe basito. Bamanta shine inti mokoboya na so. Ama kosene bede bonwu bre edala fane. Ebor ta baro lala na ana mbom eno. Na ombo koboya na ansa enyamase. Fane kanane eta koboya kongle na ansa Peter. Fane ebo ansi Jew ebina. Kanane ebore dansi Peter eleng anshini eki eshungupo ansi Jew ebina gbagba gbing. Na esa ma eleng na nki eshungupo ansa enyamase. James ni Peter na John na ekma denye bakale benumuna. Eden shule ansa mana Barnabas fane. Ambala bomo brane bushungupo ankpel kanane bedenwu ebore boko worba kake na edan sama na so. Bedan shule anafane anyo enyamase koto na bomo ale ayuju ebi koto. Kosana bedaban kang intisu elefane. Amba krachi butirputo. Lo mala gbagba na andaban prikinishi awura. Kanano Paul fie Peter sobe esheng. Peter kadam ba Antioch. Anfe musu eshi bebe sopona be enishite anaka chako. Ankpalmana so. Edan wurko soko ana nakomonko ekpa. Kana nikishe ne denji indi. Mona enyamase ba bebe sopo. Na da woto ana abo eno awotu kewi konglitu eji. Ama kachako. Basuku keshi James koto amba. Na efara alar kaman. Alar umbukumu eshi enyamasina to. Ankpalmana so. Edan ngana. Basana badawo kututuku buketum. Tuna ana. Kamancher ni Jew ebi babebe sopo na badan kana malagba be amba kabar kwanshi bukishe naso hala na Barnabas gbafu ekpo kongle naso ambe muso. Nka wufane kishe na baworna mombolo kashintem baro lalana ba ekposo. Na nkange Peter le eshi bebe sopo na kekebu enishito. To, Jew elefo na fadawo mfefane kanyamase. Manafane Jew. Nono sona fenwura. Ntinting enyamase na baba woto abiju ebibo edankari shenso. Kanana enyamase ni Jew ebigba benye komolgebe esheng. Anye na bokurgi Jew ebigbagba. Mana enyamase ni Jew ebi beter elube worpo ana ira. Benye fane ese bakababe ambarana so. Mashine ebor pekange fane eji anlar. Ama ebolo Yesu Kristo so ana nyerda. Amuso, anye alagbata anye ba yerda ana, ndengi Yesu so, na ebore ebolo Kristo na so, anshine anji anlar. Ama mana ankpal anye ba kababe ambarana so. Ankpal mana so, kababe ambarana so manting anshine, ese keke eji anlar, ebore bu anishite keke. Ama kanane anye sha kubolo Kristo to, enji anlar ebor bu enishite ere.
na ka ba fane anye alagbal elubi wurpu ana. Lombinting ingin fane Kristo na ena shene olubi boko wura benyi eleng etisa. Kare mene along ana na amba fara apur kosana andanda anle kumware kibingin fane anla ambra filpo anana. Yankpel manaso ambrana baka pleso unwu ena ambrana moma sangana so na ambawo ankpato asa ebore. Mene Kristo na bedangbir amate kadibe largato so. Amuso mana ankpagba ena woto. Kristo ewomato. Kaba woto na onko awoto ere. Ka yerda ebore pibinyen na eshama anta mbukumu ansamanato na onwo. Ma ken ebore bukuru bakaki na anajega. Ankpal manaso na badape ambrana so ana eji alar ebor bu enishito. Dafane Kristo bulu na damunku kifito. Galatia ebi kumu asa. Ambra nko yerda bu esheng. Ama menye Galatia ebi pang anfera pasa. Wana ewuro menye bre. To, membe anishito gbagba nubu bugi Yesu Kristo buku kadibe largatana sona bu esheng ansamenye. To, namana ana. Kusukongle na amba asha kibishi menye ende. Men kada nye ebor bu kuyoyuna. Ambrana sona menda ambeso anye kuyoyuna. Unko baro lalana. Na menda nu. Ansan yerda point anye kuyoyuna. Mana eba na mempang enferlong. To, kuyoyubu elento na memfara membe kabora beso ere. Ansan asha fane membolo mengbagba bu eshen wursu to onlogu eshinga. Echene membe kinishi wuna keke kijega ana ere unko. Cha, manafana kakala kosa jega anabre. Menka bebe ambra na soso na ebor be semenye mbuku yoyuna. Ansa wur ema machi sheng menyeto ana. Unko menka binu baro lalana ansa yerda komona so na ebe wurlunga. Menta fane Abraham le. Edan yerda ebor ana na ebor polonso ana so komo fane ele lopo mbu enishito. Amuso mimbanyi fane basa kama na be yerda ebore ele Abraham mona na be ana. Abore sebi na male wukumu ana enyele fane. Ebore kaben kpel anyama se be yerda so. Anshini biji anlar mbu enishito suso. Ansun wule mbu baro lalana ansa Abraham fane. Fosene ebore bembulo annafa. Dronya ere to ebi keke. Amuso bumono boko yerda na ebore beta ati Abraham na ele yerda wurna so anafa. Bumono beta bumobo anfere nwota ambrana bake besina tuna. Wo konu so to anana. Yankpala manaso. Lene abore sebe na bekange. Ebore bukonu so wu ekama na ema be ambrana baka wolna sanene sankeke nas ana. Kumu aliban fuli ana edese fane. Esa kama manteng ambolo ambrana su injenler ebor bu enishito. Ankpal manaso. Abore sebi na bekanga fane. Esa kama ne ebor kpal amba yerda so. Anshini eje anlar mware ebor bu enishito na. Benya ankpa awoto. Ambrana baka beso male minyil yerda so. Kosana kala na abore sebi na male bekanga na fane. Esa kama ne ebe woro aso. Na ambrana bingini na wo ambrana baka ba wototo anana. Ama Kristo so anyi eshi konu sho na ambra na be barna to ana enyege. Eyili anyi buketle mutu ana anshini bu so mu gbagba kono ansa anye. Ankpala manaso le na abor sebe na bekange. Ebor bu konu so wo esa kama na ba ta ashege kadibi so ana. Eso anyi ana enyege na nafa na ebor ta ansa Abraham na ebolo Yesu Kristo so amba anyamase so. Sangana so anyi nyikuyo icheng na ebor da nasa kono fane ebensana. Ambrana na kono nasa sana bu esheng. Bokropo ana menshena anta durnya ereto bu kisheng ankasar kisheng ere.
na fa na durnya ereto ba basa anyo ba nasu kono ansa abar. Bomo ba ekma manting nan wur anda kono nasu sina so, unko anta kosuko nanti kumuso. To, lon ne kishe na du ebor baka pleso. Abraham na ambaka manta ba esa, na ebor da nasu ano na ansa. Abor sibi na mama kanga fane, Abraham na fuka manta ebi, kumu elefane, ebirbumu fane basadamta. Abor sibi na ye, na fuka manta ba esa, enyine fane, esu kongle ne ebor dana, mo ele Kristo na. Kusini mingine ande fane, ebor edan nasu kona fane ebembe kono nasu. Kumu ba anfe alafa ana na adasa bakaman, na ambrana lar. Ama ambrana munting amba jije ebor bukono nasu sina ansan kparkumu. Amuso, na ambrana bake besoso, na ese be bulo anyi ebor banafa na bri. Kumware manu kono nasu sina so, na yerda na densina. Ama ankpol kuruba kaki na so, na edan bulo mbu kono nasu sina so, anta nafana ansa Abraham. To, na mana botuno na ambrana malada ako. Badanta kumu ana inti so, na kinyini kusana kabala kulubi ansa wotulung, na Abraham baka manta ba esa na ba nasu kono na ansana eyaba. E malaika so, na ebor dambulo anshine nyingbesa, anebi Moses, na yili, ebor babasa ba infrinto, ambar ambrana. Na esa bala esu kongle, e mantapo munko tono ansamu. Ebor malala esu kongle ana. Ambrana bukifitu bu esheng. To, ama anka ngafana ambrana, na ebor ba ono nasasa anana makoko ana unko. Ayai, manulong anakura, ankpala manaso. Na ambra ko dan bana ambaka ting asa ankpa. Kumware, basa dabin bulo, ambra na so inki balalapo ebor bu enishito. Ama abor sibi na bekanga fane, dunya kike wu olubi, ba enota ana. Amuso, basa na ba yerda benye kake na ebor na so kono fane, eben sana ankpal, baka be yerda Yesu Kristo so. Point na yerda ere ba jamana nafo. Ambrana da nyang anya ana awoto fane ebutipu ana. Na amba woto lung hala point ne lebe yerda ba jamana bokofu ere baler efuli ere. Amuso, ambrana edawo anyi enyini anye keba woto hale le point ne Kristo ba. Sangana so, anya mbolo yerda tu inji anlar ebor bu enishito. Ne niare, yerda ba nyemen ere kaba ere bre. Ambrana manawo anye. Yerda sana menkekele ebor ba mbie eshi Kristo Yesu to. Ankol manaso, badan bir menyaka bora bir ana, na membawo Kristo Yesu to. Anshene ne niare menta Kristo ba edashin inki menyena. Amuso, ebor ba enishito, Ju munkur kanya masu to. Kanya munkur esene ewu umbukumuto. Banyan munkur bicheto. Menkeke lekukongle ana. Eshi Kristo Yesu to. Na memba le Kristo pebre. Kumare, Abraham beka menti ebi ele menye. Na menyale nye kake na ebor na sukono ansa mbe imbina. Galatia ebi kumu ana. Kana na ba yerda po manala anye bu esheng. Kosona me kanga ende fane. Na esi pibi ne ebe mba kawu mututu ba aso kra leke bibi. Eman le shan. Mon la na to ba kanya monkur abarto. Nkeshine mwale ewo mututu ba aso na keke. Ekreba leke bibi. Basi enekene muso ansawuro mbu esheng. Long na kache na mututu yili na eyafo. To, anya alegba kada dufune mbibi aborishentina. Long edala. Andala drunya erito bu soso ba asu nyiniso ba anya ana. Ama jamana kadagana kabafo na eboru shungi mupibe nyen na ebolo drunya ba echeto.
an lar awo ambra na to na eba so bomono bo ambra na tena an yigi sang na so ne anki ebor bu imbi gbagba kosone kibingini fane menle ebor bu imbi inde moar ebor kongle na shungu mupi benyen bu kuyoyu na anyit ba angbana to kuyoyu na ena ter ebor aba komo elefane ntutuna amuso neniare memnala anya minki ebor bu imbi na menye alika ki long eriso asone ebor ko ase mbe imbi na malagba kekeki menye Paul baka fon ne eko ase Galatia ebi bu eshen sangana minda menye ebore amuso minda le oyoyu ana na base be fefana ala ebore na amu alaman lana ba anya ana ama neni abre memba pin ebore kosone mesha na ankange elefane ebore ebe pin menyede no sone eji na me na beta ata membu emu ase lebo durnya eretobo sososobo asu nyiniso poso na amobu eshen koko wurare menye sha fane me na beti inki amoba anye ananga menkene kanana me na woto abe nchigbong anokoso na aful anoko na sang anoko na enfigbong anokoso membu eshen biku makagbana ana ne mefefane shere angban menyese jega anana onkoropo ana mekul menye ana fane membu dufana ma ankpal manaso malugba bambaki fana menye ana drana menda mun woro mo kulubi kama ama neniare bre menye wura minyi fana kolo kadampo masoso eshena ombo baro lalana ansemenye sososuna kolona dal kuchunken gbongbong ana ansamenye ama mimunken majega nko nkinima mendan soma ana fane ankala malaika nko fane Kristo Yesu gbagbana neniare mana ewor memba kagbunfuli ne menda nyana ne esi bishima anda bintin ankanga fane kadala kowor kosoko anagba menda bintin enchule membu anishigba ansama to neni abre inki min dong ana ankpal anka ji menye kachinteng so nko pasana me malaga mubu eshen ere be warfane membu eshen kawo bomotaga ana ama ansere na awo bomo bu longbu eshen wursana bakama na monwale kosana ba sha elefane kanana ba wur ambarga mana menye aberto na bomo ere bu eshen eba wo menye to kashini eshen eba wo menye to wale ne eshen na bal alele shen anana awo menye to sankeke mana sanga na awo men koto nawle ma ambishaso ana ebasano ko wo mato asa menye ere ba dufane echebe ka kurgo ba ebasa ana awo mato ama inye wufane Kristo baka ba watana keke ye lur ana ambolo menye to anda awo menye koto ana ne niare nting encherga amalga kpakpaso ne me malga asa menyare kada ben permaga ankpala manaso membu eshen banwul mata ana Paul kata Hega na Sera bu eshen ankasar bu eshen menshine imbishi menyene menyesha kabata ambrana ajankper menye bu emunale mimanu kosona ambrana bekanga ananga aye Abraham da ku imbinyin be anyo ana ne ekongle dal kinyiche pibi ne ekomale dal eche ne emanla kenye pibi eyur bekasha so na bedambolo amba abraso onkurgo kinyiche pibi na ansambolo ebor bokona nasa so male amba abraso onkurgo emuna male anyinti nkoya kishenku eshileba edra shen ereto beche anyu na dufane konu kongle ba ankara anyu ana amubu kukoshi Sinai beki be na so ana na koko ba kapleso ba imbi la anya to Hega pia anana na ese ba malge Hega ba eshen kumare Sinai beki be na kowo Arabia ba efulusuna ba eshen ne ebijina
Mona bata abir Jerusalem na anyiwu erina. Ankpala mana so. Komo na komo be embila anya ana awoto. Ama ebor so be Jerusalem na ber monwo kanye yato. To, lombe Jerusalem ere dufane anio ana. Ankpala mana so. Len abor sebe na bekange. Fo egbantopo na fama na nkurgu unkuso. Fala anka mana nye ka kurgu be abas ere. Ba ku ka gbunu fuli. Ansumbugu kon awur ka gbunu fuli so be awur. Ankpala mana so. Echeni bikini na benyi bibi achu emone eku ekul awotana. Amuso. Menye ankurupu ana. Menle ebor bu kona nasu so be mbi na fane kanane Isaac dalana. Amu be sangana. Ebinyen na bedambulu eyur bekasha so. Amba abraso. Onkurgana. Da wote ana atoro ebinyen na bedambulu ebor bu kona nasu so. Amba abraso onkurgana ana. Hala ambre lo male ekrala. Ama nosone abor sebe na male be kanga fane ebor dan kang Abraham. Eye. Ju kinyiche na mu pibinyen na. Ankpala manaso. Kinyiche pibinyen na manting untu eche na emanla kinyena pibinyen na nji etutu na ba aso na ako ase mbi na botono. Ankoropo ana. Anye manla kinyiche na bu mbia. Anle echene emanla kenyena be mbi na. Galesha ebi kumu onu. Kanana anku komoji Kristo tube eshen. Kabawo anye be omu sene Kristo shene anye be omu. Amuso neni are mimba yil kpakpa ansa man shene bananta menye nki anya. Minno mfe mo Paul enakanga menye na afane. Ne membe ambra na so enshene buku menye otutu. Kristo na mambale shine ansemenye. Menshene analanga ankanga menye kinishe preso. Ekama ne eshene buku mukututu. Kumware adaga afane amudon wuro kabe ambra na so kekenyam. Menye bomone menye wur enia asha kabe ambra na so. Nji anlar ebor bu anishiti ere. Berga membu omu eshi Kristo na koto anana. Menlar kuwur bakake bakabawo tutu. Kosone anyar betama elefane. Ebore benshene anyinamu eba abraso. Mbuku yoyu na bu elento so. Nelombu kishen bembolo anyeba yerdato onwura. Kumo bu lo male ni anyi jona. Yankpele manaso. Na amba wo Kristo to. Emune ekukututu na emune emunkukututu monkur aberto. Kosu kongle na kebetir ele yerda na kebe bolo kashaso oshun. To, menda be ekwanas ana nene na wane enambaka kagle menye eshi keshinten beke bisobe ekpanato. Lebe kafere cherge ere menshi ebore na etere menye na koto. Yise gberebe ko enaka luri nyifuto. Ashene amokeke biting fongron. Ama ankra ko tema eshi enyen panato fane. Meman cherga memba anshara anyo kakpako. Male ensine nyefane. Ebore bengberge esene ekomenye awo kabagato to ere kose. Ebesha ebedu kanankama. Bokoropo ana. Menye tema fane. Andankra malaga kututuku beka malaga ana. Membanye torolia. Na anda wurlong ana. Dafne Kristo beka dibe larga. Toboko boyana. Da mana afel basa. Alako basana ba toro menye ere dabim banku bongobo otuto kekegba ana nle kura. Kabako kaba otu eshi kuyo yuna tobe eshen. Onkoropo ana. Ebore tere menye are ana. Ne memba kawo membe omu. Ama mensam kan shene lebe komowu ere ese menye ekpa ne menshene membe eyurtobe ayelgoso eba wo menye. Ama menshene kasha eba shene membe shun abr. Ankpele manaso ambra anana kekewo ambra na kebe kangle shafo berkese dimedi fanifu kumuna to ana. Ama ne memba awoto abele awoto abr abasata bre.
memba de so, na mena long menyi mur abricheche. Amuso mekange menye na fane. Memba wo kuyoyu na bakaba ototo. Ansa ma woro kapuru lubi ere ba ayelgi sheng. Ankpala man so, kapuru lubi ere ba ayelgi so ma kuku kuyoyu na ba ayelgi so. Nukuyoyu na mala ba ayelgi so ma kuku kapuru lubi ere ba ayelgi so. Lomba aso anyuna le budong ana. Na kumu ale bingi na fane. Mimanting an worko sakama na menye sha. Nukuyoyu na ba jankpara menye kumare memana wo ambarana to. Kapuru lubi ere ba eshen wurso mala bandi efule ana. Amu ande. Kasakalia sheng ni eyurpi sheng ni eshen chega ba oshun na agbur shun sheng. Na kagbaya na kikishi na unlu sheng. Na abarba aso ba kaba yalaga na kanyagbo. Na mfirigbong ba kaba fe. Na omuba kabarga awo untunso ba kaba woto. Ka yurbasa ka sunu chejega. Na amuba mfiri lubi ana. Anta eshen lubi dam toko malagba antiso. Ancher anfe menye so. Ama menshene analong ankanga menye fane. Bakama na ba wurlebe eshen. Ere manlur ebor buku wurna takeke. Ama nukuyo yuna bawo esito. Lebe asolele ere edufane kosorso awo amudon wuruto. Ne ebe wura. Kasha nakagbunu fuli nakagbunu wushi nakanyiti. Nakabale esa. Ne alele sheng. Nakabaye awura. Nakababar kumukasito nukomoting. Ambrana mape basana bo lebe eshen ereto. Basana bele Kristo pe na. Mana shene bomo kapuru lubi ane ere be wobomo. Neni are edufane bakata kapuru lubi ane ere. Na amoba aso shaso. Na ayalagaso ana ngburu mutika dibiso omo. Neni are kyoyiche na ese anye ankpa. Amuso menshene eba jankper anye. Mensa menshene amba ku komowu nko ata abar awutu agbo to. Nko abasa abar eyur. Galesha ebi kumu eshe. Kabache abartu bu eshen. Ankoropo ana. Na memba ekama bantur kulubito. Menyene kuyoyiche na. Bejankperna eber memba emukasito. Anchemoto na eler elubinato. Ama na menye worlong. Memba de memba emuso. Na menye alagbagba esa munluru kuchunkeni to ontor. Membache abartu eshi memba eshentursuto. Lona menyemba be Kristo ba ambrana so. Na ekma na ebe fefane elle esugbonko ana. Mwala anka mala shen. Be fule mogbagba bukumu anana. Ekma ebe ken mogbagba bu eshen wursuto. Enyi kanane edu. Na aba wale achuru mbukumu. Ama esemata mbe eshen wursu akasar esopote piso. Ekma eba de mogbagba bu eshen wursu so. Ekma ne ebe nyi aborishe na bukingine malagba. Eba ako mbe asolala mbe ako ache mbe engin punato. Mensa man kan fule membe emu. Ese menten onwor ebor eyurto. Koso kama ne ese bandu. Kuma gbagba ne ebi mbe tengi kachako. Ne ebi du kapuru lubi ere ba aprishen ba aso. Kapuru lubi nato ne ebi mbolo enyelu. Ne ekma male ne ebi du kuyoyu na ba aprishen ba aso. Kuyoyu nato ne ebi mbolo enya ankpa na kumonko ekrana. Amuso. Mensa menshene kalalabo ko wura eba agban menye. Ankpala manaso. Na amba mumpo aba ansa kotulong. Kachako anyenye kalala boko wura ba aso. Amuso kanane ankren ba ko ekpa ne niarebre. Menshene amba wuro basa keke kalala. Fonfon bomone bala ambrana bayerda puna. Lala luge ba kefeso. Noko choro ba esheng. Neniare minwu kasebe bigbongbonge ere nko. To, angbagwa ba enoto ba kasebe na nko ase menye anana. Bomone ba sha kata aso na base biwu kinishiso eji anjong ere. Ele base na ba wur enia. Asha fane butintin menye ne minku otutuna.
bum alaba kusana ka ban ba na ba wurlo na ele kana na ban wura aman luru toro to. Lebu toro ere bishi Kristo bulu ni ewu ka dibe larato na soto ana. To, bumunu buku otutu na agba ma be ambara na so, ama bumwala ansa shafane minku otutu. Sang na so banye ekpe nji njong nkanga fane membe lombu kishe na so, ama mare kare gba fane nkebi nji njong ko she anyin pe Yesu Kristo bulu ni ewu ka dibe lagat na suna na wulso na dronya mana le shan mu enishito na ese munko kusholi nko eko kementir kura kusune ketir ele kaba ko kaba otopopurna ebor be kagbun wushi na ambo kowor eba wo bakama na ba belebe kishen ereso nti ebor babasa kekeso ade kebaka man esa kama esa manambar ma toro keke ankpel manaso Yesu bu undulgo wo mo eyuruso ana ankoropo ana anyin pe Yesu Kristo bukuru baka kina eba wo menkeke senyam. Amen.